Hello and welcome back to InkLingo. I'm Alex, and today we have a cozy little mystery for you called La Lumière Allumée dans l'appartement vide, or The Light Turned On in the Empty Apartment. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Before we begin, let's warm up with a few keywords. Lumière means light, vide means empty, frappe means knocks, allumé means turned on or lit up, and sombre means dark. Tonight, Marie notices something strange, a light glowing in an apartment that should be completely empty. Let's find out what she discovers. Here is La lumière allumée dans l'appartement vide. Marie regarde par la fenêtre. La lumière est allumée. L'appartement est vide. C'est bizarre. Il est 10 heures du soir. La rue est noire et calme. Marie regarde encore. La lumière est là. Marie parle à son voisin. Luc, tu vois la lumière? Dit Marie. Oui, dit Luc. C'est très bizarre. Marie et Luc vont à la porte. Marie frappe. 1, 2, 3. Personne ne répond. La porte est ouverte. Marie entre dans l'appartement. C'est sombre et calme. La lumière est dans une petite pièce. Dans la pièce, un chat noir est là. Le chat est petit. Le chat regarde Marie. Marie regarde le chat. « C'est toi !» dit Marie. Elle rit. Luc rit aussi. Le chat est content. Marie est contente aussi. That mysterious light turned out to be a curious little black cat, and Marie and Luke ended up laughing with relief instead of fear. A quiet, empty apartment became a warm little surprise. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.